Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Sementara itu, China mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. China juga membantah mengirimkan senjata ke Iran. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑。 Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Ya, tak mencapai sepakat dalam negosiasi di Pakistan, Iran menegaskan kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan, pemirsa, solusi untuk Selat Hormuz itu ada, karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya. کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا در همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوان براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم رو بخوان تعریف بکنن یا به هر حال تنگی گشادی است که Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal pemirsa, rumah sakit dan petugas medis tidak boleh menjadi target serangan dalam konflik apapun. Hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali. Padahal institut ini tidak terkait dengan militer. دشمن در حملاتی که داره انجام میده یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظرش هست امنیت و ساختارهای امنیتی رو مورد آسیب قرار دادن و خب یه مجموعه مثل انسپاسو ایران تبلور امنیت سلامت کشور در حقیقت محسوب میشه در نتیجه به ظن و تصور خودش شاید از همون جنس همونطور که جایی داره مرکز نظامی رو مورد حمله قرار میده جایی که داره سلامت مردم رو تضمین میکنه رو هم خواسته بهش خدشه وارد بکنه و Saat ini, Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan internasional. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Paus Leo lemah menyusul desakan sang pemimpin tertinggi umat Katolik terkait upaya mengakhiri perang di Iran. Trump justru menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang paus. Pernyataan Trump tersebut dilontarkan di akun media sosial miliknya. Trump menyebut Paus Leo lemah dalam memberantas kejahatan dan pengembangan senjata nuklir. Hal ini disampaikan Trump menyusul pesan lantang Paus yang menentang perang. Trump mengingatkan Paus Leo agar bertindak sebagai pemimpin umat dan bukan politisi. Trump juga menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang Paus.
Saat perang Amerika Serikat Israel versus Iran pecah, Paus Leo menyampaikan khutbah Minggu Palma di Vatikan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa orang yang berperang. Paus Leo secara terbuka juga mendesak Trump untuk menyudahi konflik di Iran karena menganggap perang tersebut mengerikan. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Ya, dan merespon kritikan Trump tadi, Paus Leo menyatakan dirinya tak ingin berdebat dengan Trump. Dia menegaskan dia bukan politisi seperti yang disebut Trump dan menekankan ia tak takut dengan pemerintahan Trump. Sebelumnya Paus Leo menyambut baik rencana gencatan senjata Amerika dan Iran sebelum perundingan antara kedua belah pihak ternyata tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera. Sementara itu hubungan Inggris dan Amerika Serikat terus memanas setelah Inggris memastikan tidak ikut dalam blokade Selat Hormuz. Inggris pun tegas meminta Amerika untuk melibatkan Libanon dalam perjanjian gencatan senjata. Okay, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome, it is also highly fragile. The region remains on edge, and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path.